சரணாகதி யதிராஜன் நின் பாதம் சரணாகதி कर्तमाङ्कित वक्षसे यादवाद्रिनिवासाय सम्पत्पुत्राय मङ्गलम् நின்ற நந்தகோபனுடைய கோயில் காப்பானே, கொடித்தோன்னம் தோரண வாயில் காப்பானே, மணிக்கதவம் தாழ் திறவாய் ஆயர் சிறுமியரோ முக்கு நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய் கந்தம் கமலும் குழலி கடை தருவாய் எங்கும் கோழி அழைப்பனகான் यादवाद्रिनिवासाय सम्पत्पुत्राय मङ्गलम् சரணாகதி யதிராஜன் நின் பாதம் சரணாகதி சரணாகதி என்றும் சரணாகதி யதிராஜன் நின் பாதம் சரணாகதி ராமானுஜா என்றும் நீயே கதி நீதானே எங்களின் அருள்வாநிதி சரணாகதி சரணாகதி யதிராஜன் நின் பாதம் சரணாகதி ஏதோ 2 சூத்திரம் பிந்தி சொல்லிது அது இல்ல முழுக்க பிரகரணமே சொல்றார். ஆஹான இது வரைக்கும் 114 சூத்திரத்தை என்னென்ன சொன்னேனோ எல்லாம் சேர்த்து மணவாளவான வியாக்கியானத்துல சரணாகதி யதிராஜன் நின் பாதம் சரணாகதி சரணாகதி என்றும் சரணாகதி யதிராஜன் நின் பாதம் சரணாகதி ராமானுஜா என்றும் நீயே கதி. అడియన్ రామానుజదాసి భాగవతులందరికీ దాసోహం. అందరూ యాత్రపోయే వాళ్ళందరూ తిరుమంత్రార్థ ప్రకరణం చక్కగా అనంతల్వాన్ స్వామితో ముగించేసుకొని ఇప్పుడు తిరునారాయణ పెరుమాళ్ళ దగ్గర ఆజ్ఞ తీసుకొని అందరూ శ్రీరంగం బయలుదేరాము. మైసూర్కి వెళ్తున్నాము. అందరూ బస్ ఎక్కాం మైసూర్కి వెళ్ళడానికి. మీరు అందరూ சிறுகாலை வந்துன்னை சேவித்து உன் பத்தாமலடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் தம்மே துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ புத்தேவளங்களை ஒட்டாமல் போகாது. வந்துன்னை சேவித்து உன் பத்தாமலடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் பெத்தம்மை துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ குத்தேவடங்களை ஒல்லாமல் போகாது.
வங்கக்கடகடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்து செய்யலையார் சென்னிரஞ்சன் பறைகொண்டவாற்றை அணிபுதுவை பைங்கவலர் தந்தரியில் பட்டர்பிரான் கோதை சொன்னார். வங்கக்கடற்கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்து சென்னிரஞ்சி அந்த பறைகண்டவாற்றை அணிபுதுவை பைங்கவலர் தந்தரையில் பட்டர்பிரான் கோதிலுந்தார். என்றும் சரணாகதி யதிராஜன் நின் பாதம் சரணாகதி சரணாகதி என்றும் சரணாகதி. శ్రీకాంతాయ కళ్యాణ నిధే నిధేతినా శ్రీ వెంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. అస్తు శ్రీస్తన కస్తూరి వాసనా వాసిదోరసే శ్రీహస్తగిరినాథాయ దేవరాజాయ మంగళం. కస్తూరి కర్దమాంకిత వక్షసే యాదవాద్రివాసాయ సంపత్పుత్రాయ మంగళం. నిత్యాయ పరమాత్మనే సుభద్రా ప్రాణనాదాయ శ్రీ జగన్నాథాయ మంగళం. మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయమాత్మనే చక్రవర్తిమంగళాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. సోచితానందలవిశ్రీరే విశ్వచేతనాయ గోదాయ చిత్తమంగళం. మహాపుర్యాం తామరవన్నే తటే శ్రీతింద్రుని మూలధామ్నే సర్వోపాయ మంగళం. సతకార్య మహాప్రాజ్ఞై భాష్యకారాయ కృష్ణపాదస్య సూనవే సంసారభోగి సందష్ట జీవ జీవాతవే నమః. మదాచార్య పురోగమే సర్వైశ్చ పూర్వే ఆచార్యై సకృతాయాస్తు మంగళం. சாதித்தருளாய் சிறுகாலை வந்து சேவித்து முத்தாமலே கோலத்தமிழாய் வெற்றமே தொண்ணும் குலத்தில் பிறந்து எத்தை படை கொள்வான் என்றும் சரணாகதி யதிராஜன் நின் பாதம் சரணாகதி சரணாகதி என்றும் சரணாகதி யதிராஜன் நின் பாதம் சரணாகதி. மொழியை கடக்கும் பெரும் புகழான் வஞ்சமுக்குறும்பான் புலியை கடக்கும் நங்கூர தாழ்வான் சரண் கூடிய பெண் வருத்தும் பெருவிருள் సందర్భాలు ఆడవాళ్ళు చేస్తారా అంటే వాళ్ళ ఆ యొక్క వర్ణ ఆశ్రమ ధర్మానికి తగినట్టుగా సంధ్యావందనాదులు మళ్ళా పంచకాల యజ్ఞాదులు అన్ని ఇవన్నీ కూడా అంటే పెరుమాళ్ళు ఇట్లా తల ఉంచుకొని ఇట్లా 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 చూసుకుంటున్నాను ఏం చెప్పడంటున్నాడు బదులు చెప్పడంటున్నాడు అడిగితే ఏదో ఆయన ఆడుకుంటున్నాడు అంతేగాని తీసుకోపోవాలి అనే తీర్మానం అయిపోయింది. దానికి కావాల్సిన అధికారం వచ్చైపోయింది. ఏదో ఉంటే సాకు పెట్టుకొని వస్తుంది. ఏం ప్రయోజనం ఉంది? తీసుకోపోవాలా తీసుకోవెళ్ళిపోవచ్చు కదా తీసుకోవాలంటున్నాడు చూడండి.
ఏమో వాడికి కృప ఉంది, ఏమో చిలిపి சரணாகதி யதிராஜன் நின் பாதம் சரணா స్వామి హెచ్చరికే హెచ్చరికే పరాక్ పరాక్ స్వామి పరాక్ గురు పరాక్ ఆచార్య స్వామి పరాక్ హెచ్చరికై స్వామి హెచ్చరికై హెచ్చరికే స్వామి హెచ్చరికే హెచ్చరికే స్వామి రండి రండి అక్కడ 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 ఇక్కడ కాదు అక్కడ లోపల హెచ్చరికే స్వామి హెచ్చరికే స్వామి హెచ్చరికే స్వామి அதான் எம்பெருமானாருடைய இது என்னன்னா இந்த பூமின்றது வந்து வெறும் ஸ்ரீபெரும்புதூரோ அல்லது நம்ம மொத்தத்தில் கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்கிறது ఉంది 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 அதிகாரமுள்ளேல் அரங்கர் இறங்காரோ அதிகாரமில்லாதார் கண்ணோ எதிராசா நீ இறங்க வேண்டுவது நீயும் அதிகாரிகளுக்கே இறங்கில் என் செய்வோம் யாம் இல்லாத நெஞ்சு ஒன்றறியே நனகுத்த பேரில் சரணாகதி யதிராஜன் நின் பாதம் சரணாகதி சரணாகதி என்றும் சரணாகதி யதிராஜன் நின் பாதம் சரணாகதி ராமானுஜா என்றும் நீயே கதி நீதானே எங்களின் அருள்வாநிதி சரணாகதி சரணாகதி யதிராஜன் நின் பாதம் சரணாகதி சரணாகதி என்றும் சரணாகதி யதிராஜன் நின் பாதம் சரணாகதி ராமானுஜா என்றும் நீயே கதி நீதானே எங்களின் அருள்வாநிதி சரணாகதி